नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुंदर चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। हेलो, सब इन्स्पेक्टर अमरेश चौधरी स्पीकिंग। यस सर। सर बर्तमान मु राधामाधव देवक वार्षिक उत्सव इन्स्पेक्शन अच्छी सर। कौन कहले सर? 2 जन स्मगलर। ओ माय गॉड। ओके सर, मुझे बाहर ली। ओके हाँ कांस्टेबल। यस सर। हेड ऑफिस फोन आसला। यस सर। मते एबे जियो पड़िबो। यस सर। तुम एटी ड्यूटी करथाओ। यस सर। मु आसी। यस सर। ओके यस इदारे की भाषा आटी कहीं पढ़ाने चिन्हित मोना हाथी कॉलेज वाला काढ़े की साबात अरे भाईजान पुलिस सब इन्स्पेक्टर अमरेश चौधरी सा हमको फॉलो कर दे रबो डोंट वरी दोस्त जेमी जला हमको ए आईने खेर धुल देई खसी जीवा को पड़िबा ठीक कह तू ओके बी क्विक व्हाट स्टैंडर्ड आईना को फाकी खसी जुआ के चेष्टा करनी कारण आईन तुमको के क्षमा दबनी डोंट प्रोसीड रबट वर्तमान चारि पाखे स्वतंत्र पुलिस पुलिस आखिरु फासी जीवा केबे भी संभव पर किंतु पुलिस हाथ में धरा पड़े आम बस को चोरा कारबार गुप्त फाइल सब पुलिस हाथ को चली जीव जहाँ बस आम केवे भी क्षमा देवेनि आमको माल सब छाड़ी आत्मगोपन करा पड़ो किंतु 10 लाख टंकार माल मोर जो अवस्था ना ठीक अच्छी माल सब एठा रखीदे मो सहित चली आस चल व्हाट चाहूँ चाहूँ से क्रिमिनल दीटा आखिया गुर फेरार हो गले मत जमी देले से क्रिमिनल 2 जन खोजी बाहर करिया पड़िबो हां खोजी बाहर करिया पड़िबो व्हाट अटैक ओ माय गॉड सुनार स्कूल अबे हे आज हुआ तो तुम मैंने मो हाथ खसी चली गल किंतु तुमर पूरा रैकेट को दिने ना दिने सीज करिवो ए सब इंस्पेक्टर अमरेश चौधरी माइंड इट इट्स माय चैलेंज
ମୁଁ ଭାରି ସରଳ ଆଉ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ମୁଁ କରଇ ଖେଳ ତା କଧେଇନା କଧେଇଣି ତା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଖେଳର ତାଳ ରୋବଟ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲ ନେଇ ଆସିଛି ମାଇକେଲ ବସ୍ আরে রোবট কোন কিছু উত্তর দউনি কোন বাটরে কিছু অসুবিধা হলা ହଁ ବସ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଶେଷ ହେଲା ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମରେଶ ଚୌଧୁରୀ ସନ୍ଦେହ କରି ଆମକୁ ଫଲୋ କଲା ବସ୍ ତେଣୁ তেণু তেণু মাল সবু ছাড়ি অধা বাটরু চালি আসিল এইয়া তো ହଁ ବସ୍ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ଅମରେଶ ଚୌଧୁରୀ ଯାହା କେତେ ଯେ ବ୍ୟୁରିୟସ୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବସ୍ অন্না ফিউরিয়াস পুনি সে সলা সাব ইন্সপেক্টর অমরেশ চৌধুরী মাইকেল ବସ୍ আরে কেতে টঙ্কার মাল লস হেলা 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲ ବସ୍ অন্না 10 লক্ষ টঙ্কার মাল আরে সামান্য গোটে সব ইন্সপেক্টর আমার এতে টঙ্কার মাল লস করদেলা আউ তমে দুইটা মোর আলসিসান থাউ থাউ তার কিছু করি পারিলনি আবে তম দুইটাঙ্কর খাଇବା পিইবারে কেতেবেলে অসুবিধা হইছি ନାହିଁ ବସ୍ আরে মাসুকু মাস গোছা গোছা টঙ্কা দেই চালিছি কিন্তু কাম কাহি আবে কাম কাহি ସତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ଆସିଥିଲୁ ବସ୍ କିନ୍ତୁ ରବଟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ রোবট আরে তো দেহ কোন অসুস্থ থিলা মতে কহিলুনি মু তোর উপযুক্ত ট্রিটমেন্টর ব্যবস্থা করেই দেই থান্তি মাইকেল ବସ୍ চেষ্টা করি বস খসি আসছিলু আমি কিন্তু সে অমরেশ চৌধুরীটা পছপটু আমু মতো ফেয়ার করি সে লোকটাকে অচଳ କରିଦେଲା ଯଦି ଆମକୁ ପୋଲିସ ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଧରି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା আরে তা গুরু তো মরি গলুনি মাইকেল ବସ୍ আরে পোষা কুকুরটা এনজর্ড হয়ে যাইছি রে ହଁ ବସ୍ তার উপযুক্ত ট্রিটমেন্টর ব্যবস্থা দরকার ହଁ ବସ୍ নহলে সরাটা জীবন সারা বহুত কষ্ট পাইব ନାଇଁ ବସ୍ ନାଇଁ আরে রোবট আরে ভয় করি গলু না কোন ନାଇଁ ବସ୍ আরে তু পরা মোর জনে সুদক্ষ কর্মচারী জীবন সারা তু মোর বহুত উপকার করি আসিছু আর সে উপকার মু ভুলিবি কেমিতি ନାଇଁ ବସ୍ ନାଇଁ আরে যা 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 মু তোতে ক্ষমা করদেলি আরে যা এত বাটরু এতে বড় কাম করি চালি আসিছু টিকে রেস্ট ন বুঝা আরে যা রোবট যা রোবট যা ଆଉ ଶୁଣ ଏତେ ଲସ୍ ରେ ଆମ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି ହଉ ଛା ତୁ ଯା ରେଷ୍ଟ ନବୁ ଯା ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ଆରେ ମାଇକେଲ ବସ୍ ଆରେ ମୋ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି ଗର୍ଜି ଉଠିଲା আরে সে পরা মোর জনে সুদক্ষ কর্মচারী ହଁ ବସ୍ আরে মতে ক্ষমা করি দেবু রে রোবট মু তোর উপকার জীবন সারা ভুলিবিনি মাইকেল এইটাকু নেই যা মো রয়াল বেঙ্গল টাইগর অনেক দিনরু ভোকিলা আছে তা আগকু ফিঙ্গি দে আরে যা মান্ধাতা মহাকাল কলঙ্কর গারিমা নেই মু আগেই চালিছি সাব ইন্সপেক্টর অমরেশ চৌধুরী তু 10 লক্ষ টঙ্কার মাল সিজ করিনি তো মৃত্যুকু তু আমন্ত্রণ দেইছু তু সলাটা মরিব আবে মরিব নমস্কার স্যার চন্দ্রমণি স্যার ପୂଜା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେମିତି ଖବରଟା ପାଇଲି
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ହେଠି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଡକାଇଲେ? ଇଏ କଣ ହେଇଛି କି? ବାଘ ମାତିଛି। କୋଉଠି ସାର୍? କାଇଁ କୋଉଠି ସାର୍? କିଓ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପୋଖତ ଶିକାରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ବାଘ ମାତିଲା କେମିତି? ଏଇଠି ସାରେ ସାରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ତ? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନାମିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ସାହସ କଲା କିଏ? ସେ ଶଳା ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମରେଶ ଚୌଧୁରୀ। ଏଇଠି ସାରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେଗୁଟା ଗୋଟେ ସଚୋଟ ଅଫିସର ଅଟେ। ସେ ଶଳାଟା କୁଆଡେ କହୁଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦବ। ଜାଣିଲେ ସାରେ ତାର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦବ ଆଉ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ ତାହେଲେ କଣ ଦେଶଭକ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାଲଟି ଯିବ? କହୁଛି ବୁଝିଲ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ସାର୍ ସେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏ ଯୁଗଳ ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ଆସିଲେ ଥରେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ନେତ୍ର ଆମର ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତା ସାର୍। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଏଇଠି ସାର୍ ତା ଘରେ ଯୋଉ 2000 ପାୱାର ହାଲୋଜିନି ଅଛି ନା ସାରେ ତା ଆଲୁଅ ଉପରେ ବାଜିଲେ ନେତ୍ର ଆମର ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଆଉ ସାରେ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଏବେ ଆସିବା ହେଉ। କଥାରେ ଅଛି ପା ଶୁଭଶ୍ଚ ଶୀଘ୍ରମ୍। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ନାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ନୁହେଁ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେଇଠୁ ଆଉ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆଲୋକ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଅମରେଶ ଚୌଧୁରୀର ଜୀବନ ଦୀପଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଦେବି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସହରରେ କିଏ ବା ଜାଣିନି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର ଭିତରେ କାହାକୁ ଅଛପା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଆଇନ କାନୁନ ପୋଲିସ କି ମୋର ଭାରି ଡର ସାର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନା ପୋଲିସ ଫାଇଲରେ ଉଠିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ୍ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। କଣ ସବୁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଗପି ଯାଉଛ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି? ଯୋଉ ଆଇନକୁ ମୋ ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ ସଜାଇ ନଚଉଛି, ଯୋଉ କାନୁନକୁ ମୁଁ ପକେଟରେ ଧରି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ବୋକା ବନେଇ ମୋର କଳା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତମେ ମାନ୍ଧାତା ମହାକାଳକୁ ଆଇନ କାନୁନ ଆଉ ପୋଲିସର ଭୟ ଦେଖାଉଛ। ତଥାପି ସାର୍ ସେ ପୋଲିସ ଫାଇଲକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ବା ଭାରି ଡର। ବୁଝିଲ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ସାର୍ ଆସନ୍ତା କାଲି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେଇଠୁ ସେ ପୋଲିସ ଫାଇଲ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅମରେଶ ଚୌଧୁରୀର ଜୀବନ ଦୀପଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଦେବି। ସତରେ ସାର୍? କାହିଁକି ଜାଣ? କାହିଁକି ସାର୍? ମୁଁ ମାନ୍ଧାତା ମହାକାଳ। ଭଲରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଭାରି ଆଉ ବିଗିଡି ଗଲେ ମୁଁ କରାଇ ଖେଳାଇ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତା କଧିନି ତା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଖେଳ। ଜାଆଳା ରାଧାମାଧବ ଦେବଙ୍କ ଝୁଲଣ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସକାଳ ହେଇନି ଆସିଲା ସଞ୍ଜ। ଭାରି ବଢିଆ ନାଟକ ତ। ଏଇ ନାଟକଟା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲେ
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିରେ ପୁଣି ଭିଲିଆନଟା ହଉଛି ମାନ୍ଧାତା ମହାକାଳ। ବା ଭାରି ବଢିଆ ହବ, ଭାରି ବଢିଆ ହବ, ବହୁତ ମଜା ହବ। हे भाई तू एठी मुझे घर सारा खोजी आसिलिनी। କଣ କିଲୋ ହୁଣ୍ଡି, କଣ ହେଇଛି? ଦେଖିଲି ଭାଇ ମୋ ଡ୍ରେସଟା କେମତି ହେଇଛି। ତୋ ଡ୍ରେସଟା ବାଃ ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି ତ। ଆଉ ତୁ ଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛୁ କହିଲୁ? କେମିତି ଭାଇ? ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଆଜି ସରଗ ଶଶୀ ହୋଇଛି। ସରଗ ଶଶୀ କଣ ଭାଇ? ଦେରିକା ଏଇଠି ପରା ଓଡିଆ ମାଡ ଖାଇଗଲା। ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ଏ ହୁଣ୍ଡି, ଏତିକି ଜାଣିନୁ? ସରଗ ଶଶୀ ମାନେ ଆକାଶର ଜହ୍ନ। ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆକାଶରେ ସରଗ ଶଶୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖୁନୁ ସରଗ ଶଶୀ କେମିତି ଆମକୁ ଚାହିଁ ହସୁଛି। ବାଃ ସରଗ ଶଶୀ ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର। ଭାଇ हे भाई ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ ରଖିବୁ। କଣ କହୁନୁ? ମତେ ସେ ସରଗ ଶଶୀ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଠିକ କହିଲୁ ଯେ, ହେଲେ ଦେବି କେମିତି? ସିଏ ପରା ଆମ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ସେଠି କଣ ହାତ ପାଇବ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଆଣିଦେବି? ନା ଭାଇ ମତେ ଯେମିତି ହେଲା ଆଣିଦେ। ନା ଭାଇ ମତେ ଯେମିତି ହେଲା ହଉ ଆଣିଦେ। ହେଲା ବାବା ହେଲା, ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ସରଗ ଶଶୀ ଆଣିଦେବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ସତରେ? ହଁ ସର୍ତ୍ତ ଏୟା ଯେ ତୁ ଆମ ଗାଁ ଗୋଡି ପୋଖରୀରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ତତେ ସରଗ ଶଶୀ ଦେବି। ଭାଇ अरे माँ शुभ, अरे कौन है जी? तू जगह को एमती मारिया को धाइछु जे? अरे कौन किरे जगह? अरे तू मो सुना जे कौन किछि कहिछु? ନାଇଁ ଡାଡି, ମୁଁ ଶୁଭକୁ କିଛି କହିନି। ଶୁଭ ମତେ କହିଲା ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଡ୍ରେସ କେମିତି ହେଇଛି। हां भलो कथा। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ସରଗ ଶଶୀ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଶୁଭ କହିଲା ଭାଇ ମତେ ସରଗ ଶଶୀ ଆଣିଦେ। ମୁଁ କହିଲି हे ସରଗ ଶଶୀ ତୁ ଆମ ଶୁଭ ହାତରେ ଧରା ଦେ। ये तो बहुत भलो कथा। ମିଛ ଡାଡି ଭାଇ ପୁରା ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମତେ ସରଗ ଶଶୀ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଡି? कौन कहला? ଯାଉନୁ ଆମ ଗାଁ ଗୋଡି ପୋଖରୀରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସିବୁ। अरे तू पुनी मो सुना जे को एमती कहलु? ନାଇଁ ଡାଡି, ଶୁଭ ମିଛ କହୁଛି। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ? ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଭାଇ! अरे सुना तमे ଟିକେ ଥୟ ଧର। अरे सुषमा अरे सुषमा कौन है ना कहीं केतरो चिल्लाउछ कौन है तमको खाली मो पार्टीटा शुणा जाଉଛି। ପିଲା ଦିଟା ଏଠି ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତମ କାନକୁ ଶୁଣାଉନି। अच्छा पिला दिना लोकांगण करछंती हाँ। कौन करछंती अरे जगा कौन है मु देखुचे दिन दिन तो दुष्टामीटा बढ़िबा को लागिले पाठ पढ़े तो जीरो बाज्य कथा पूरा पूरी हीरो कौन है फाजिरामी कोठी कर ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ? ପାଠ ତ ମୋର ଜମା ମନ ରହୁନି। ବୁଝିଲୁ ମମି, କାଲି ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହଁ। ହେଲେ ଭାଇ କହିପାରିଲାନି। ମତେ ପଚାରିରୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। अरे देखुଛୁ ଜଗା, ତୁ ତୋଠୁ ବୟସରେ କେମିତି ସାନ ହୋଇ ପାଠରେ କେମିତି ତତେ ହରେଇ ଦଉଛି। अरे माँ शुभ ଇଏ ଡାଡି, ଆସିଲୁ ମା, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି। ହଁ ଡାଡି, ଏଇ ନେ ଏଇ ଲକେଟ, ଏଥିରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଜଗା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା। ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ ଡାଡି? ତୋ ପାଇଁ? ଆରେ ତୁ ଆଗ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ, ତାପରେ ଯାହା କହିବୁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିବି ହେଲା। ହଉ ହେଲା, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବି। ଶୁଭ
मते से लकेटटा देई दे मु तते सरग शशि देबी तू आग मते सरहसी दउनु तापर ते ये लकेट तेते दे देबी तू आग मते लकेटटा दउनु तू आग मते सरहसी दउनु ना तू मते आग लकेटटा दे नाइ नाइ तू आग मते सरहसी दे ना ना तू मते आग लकेटटा दे ना ना तू आग मते सरहसी दे ओ हेला बाबा हेला मु तते आग सरग शशि देबी तू सरहसी देला बेलकू मु चाहि चाहि अंधुणी हे जाइथिबी तू अंधुणी हे गले तू अब तो सासु घर को जिब केमिति मु जम्मा सासु घर को जिबी जिबुनी तो भली रणचंडी को मु एगर जम्मा रखिबिनी देखुची मम्मी भाई मते केंति कहूची ओहो से तोते थट्टारे कहिदेला ता कथा रागिनी कोन चलिबो आज होची राखी पूर्णिमा भाई माने जहा कहबे भौणी माने को सुनिबा को पड़िबो तू आसिलु ता त राखी बांधी दे ता पर जे तो रगिबो तो रगिबो आ ना मु भाई तो जम्मा राखी बांधिबिनी अरे भाई मते एंति काई कहिला की कहली भल कली थरे कोन कहिची 1000 थर कहबी रणचंडी 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 ऑर्डर 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 परिवार रो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को उपस्थिति रे तम निज निज भितर झगड़ा करिबाटा निहाती इंडिसेंट तेनु ए केस को मु निजे टेक अप कली जगा आज्ञा अनर तमे प्रथमे शांति शुक्ला नियम भंग करी सुभद्रा देवी को रणचंडी कहिथिबारु आईन तह तमे अपराधी तेनु सुभद्रा देवी को निकट रे तुमको भूल मागियो को पड़िबो आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर मु सुभद्रा रो बड़ भाई तेणु योर ऑनर अनुरोध करूची बड़ सानार विचार करी पुणी थरे ए केस को पुनर्विचार करा जाऊ ऑर्डर 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 तमे प्रथमे शांति शुक्ला नियम करी सुभद्रा देवी को रणचंडी कहिथिबारु तमे आईन तो अपराधी तमे सुभद्रा बड़ भाई हेले भी आईन आगे समस्त समान भारतीय पिंगल कोड रो धारा 356 अनुसार आसामी जगा चौधरी को 6 मास कारादंड हेबार कथा किंतु दफा को टिके कोहल करा जाई सुभद्रा देवी निकट रे तुमको क्षमा मागिया को पड़िबो एवं आज भली पवित्र राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा देवी तांकर समस्त मान अपमान भूली तांको भाई जगार हाथ रे राखी बांधिबा को ए अदालत आदेश देला आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर ऑब्जेक्शन ओवर रूल ये सुबा मते मोर भूल हे जाई रे मो तो जम्मा थटा हेबिनी मोर भूल हे जाई छिया मो तो जम्मा थटा टिका हसी दे ना हसी दे अरे मो सुना भौंटा बरा हसी दे तू हसी देले देवी सरग शशि तू बांधी दे राखी लिखे मोरती हसी सारा पारी जात देवी खुशी आकाश जन्म देवी खेली बसी हसी देवी ताके सारा हसी हसी देवी ताके सारा हसी अरे नहीं
ଜଣେ ହୃଦୟକୁ ଜଣେ ସ୍ପନ୍ଦନ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ତା ଖୁସି ହସି ଦେଲେ କହୁ ଆମେ ସଦା ଶଶୀ ହସି ଦେଲେ କହୁ ଆମେ ସଦା ଶଶୀ ଲା 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 ସୁଷମା ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ବସି ପେପର ପଢୁଛି ହଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚା ପଠେଇଦବ हे प्रभु राधा माधव सबु तुमरी करुणा प्रभु सबु तुमरी करुणा किए किए तुम माने ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ଠାରୁ ଚିଲ ଚିରିଗୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖବର ରଖିବା ଆନେଲୁ ଦରକାର ନା ଦରକାର ଅଛି ଦରକାର ଅଛି ରେ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତୋ ଭଳି ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ତୁ ତ ଖାଲି ରାଗୁଛୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗତକାଲି ରାତିରେ ତୁ ଯୋଉ ମାଲଟା ସିଜ୍ କରିଛୁ ସେଇଟା ମୋର ଆଇ ମିନ୍ ମାନ୍ଧାତା ମହାକାଳର ମାଲ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ମାଲଟା ମତେ ଫେରେଇ ଜମା ବି ନୁହଁ ଯୋଉ ମାଲ ସିଜ୍ ହେଇଛି ମୁଁ କେବେ ବି ଫେରେଇ ପାରିବିନି ବାପା ଶଳା ନ ପୁଅ ଶଳା ତ ମାରିକିନା ଭଲ ଛନ ଛନ ହେଇଥିଲା କାକୁନୁ ଗଲା ସେ ଆଲୋ ଡାକେ ମ ଆରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ କରିବୁନି ଆରେ ଡାକେ ସୁଷମା ଏ ସୁଷମା ଚାହା କପଟେ ମଗା କାହିଁକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଫୁଲ ଟିପର ମାରି ଜଳେଇ ଆସିଗଲା ବୁଝିଲ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଅମରେଶ ଚୌଧୁରୀର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ କୋଳରେ ଧରିକି ଗେଲ କରିବାକୁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁ ତ ଖାଲି ରାଗୁଛୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଛୁ ଆଉ ରିଏଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ଲକି ମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରିପାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ପୁଣି ମାନ୍ଧାତା ମହାକାଳକୁ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଜଞ୍ଜିର ଅଛି ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ର ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କିରେ ବାପା ଯାହା ଜଣା ଗଲାଣି ତମ ଢିଅରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ନାଗିବ କିଓ ସାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆରେ ତାଙ୍କ ଆଟାଚଟା ଫେରେଇ ଦେଲେ ସାରେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ମାଲ ତକ ସିଜ୍ କରିଛୁ ସାର୍ କଣ ଆମର ଏତେ ଅବିବେକୀ ଲୋକ ତ ମନ କଥା ବୁଝିବେନି ହେଇଟି ସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାରେ ତାକୁ କିଛି ଧରେଇ ଦେଲେ କାମଟା ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ତମମାନେ ମୋ ଘରେ ଛିଡା ହୋଇ ପୁଣି ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛ ତମମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ अबे ए सब इंस्पेक्टर चैलेंज मास्टर मानधाता महाकाल को चैलेंज मारना कहू अरे एबे भी समय अछि भलरे कहूछि मो मालटा मते फेरेई दे आ जदी न दिए लागिला
লাগিলা লাগিলা ছিটারে লাগিলা প্রেমর ছিটা চন্দ্রমণি প্রেম কেমিতি করা যায় জানিছু এই দেখ তোর এ সুন্দরিয়া মাইকিনিয়া সহিত মু টিকে কেমিতি প্রেম করুচি প্রেম মাইকেল বস अरे साला सब इंस्पेक्टर ता बहुत का पूछिबे अबे बांधी दियो साला ताको आउ चंद्रमणि ସାର୍ तम पाई शुभ कामटा अछि କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ରେଡି ଅଛି ମୋର पोछी दियो ता माइकिनिया मथार मथा ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି आउ करी दियो ताकू ଆଜ୍ଞା विधवा ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଖାଲି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହି ସମୟର ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା माइकेल बस आउ छिड़ा है कि रहला काहे देबे बांधा साला ताको अबे चुप अरे देखियो तो सब इंस्पेक्टर ए मंधाता महाकाल केते फ्यूरियस चंद्रमणि ସାର୍ कुल नंदन आसी गले ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଇଲୋ 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 ଆଲୋ अब ए सब इंस्पेक्टर ଦେଖ ତ ବାପାର शेष थर पई कहूची भलरे भलरे मो मालटा फेरेई दे ता नहले কেউ কথা বি নুহ জানি শুনি আইন সে কেবে বি বেমানি করি পারিবিনি খালি তু থরে মা হাত খোলিকি দেখ बोली देवी माइकल मु मंधाता महाकाल भलरे थिले मु भारी सरारी आउ बिगिड़ी गले मु करनी ता तो धिनक धिनी चंद्रमणि এইটা হଉଛି ମୋ ଖେଳ तते केते बुझाइली रे इंस्पेक्टर हेले मो कथाटा बुझी पारिलुनी अबे एबे मरिबो तू जीवंत अवस्था रे तो स्त्री रो विधवा रूप देखिलु आउ एबे मरिबुनी जीवन रे चंद्रमणि ता कधिनी ता এইটা হଉଛି ମୋ ଖେଳ चंद्रमणि चंद्रमणि माइकेल बस कम ଏ ବାପା ଶଳା କହୁଥିଲି ତୁ ଶୁଣିଲୁନି ଏବେ ଇଆଡ ନେଲୁ ମରା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲିନି ସୁଷମା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋ ଜଗା শুভ ତମକୁ ଲାଗିଲେ ସୁଷମା ଦୁଃଖ କରନି ସୁଷମା ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ହସି ହସି ତା ଜୀବନ ଦେଇଛି এই দেখো সুষমা এই দেখো এই ভারত মাতা মতে হাত ফেরি ডাকিলানি এই দেখো সুষমা এই দেখো বন্দে
बड़ बेदरदी हाय ए मनीष केबे तो मृत एथि केबे तो विष बड़ बेदरदी हाय ए मनीष केबे तो मृत एथि केबे तो विष जीवन कागज पियारी दुख दरियारे हेरे तो भौरी कि हेरा रे विधाता हेरा सकार हेनी आसिला संजा सकार हेनी आसिला संजा Myself, Inspector Biswajit Patnaik speaking. Here. अरे महाकाल अरे कह सांग केमिति अछु व्हाट सब इंस्पेक्टर अमरेश चौधरी इज डेड अरे कौन कहू तू आउ ए मर्डर तू करिछु तू जमा व्यस्त हो ना तू जेते शीघ्र पारुछु मते आसी मीट कर कौन कहलु ता स्त्री थाना को एतला दबा कसुची डोंट वरी माय फ्रेंड तू जेते शीघ्र पारुछु मते आसी मीट कर रखिली ओ माय गॉड सब इंस्पेक्टर अमरेश चौधरी पुनी मर्डर आज्ञा नमस्कार नमस्कार मु सुषमा मो मल स्वामी उचित न्याय विचार करने मु आपन पाखे गुहारी करने को आसी तम स्वामी अरे किए तम स्वामी अमरेश चौधरी
ତମେ ତାହେଲେ ଅମରେଶ ଚୌଧୁରୀର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଆରେ ଯିଏ କି ନିଜ ଦେହର କାମନା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶହ ଶହ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କ୍ଲବ ଆଉ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅପୋଜ କରିବାରୁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ବି ପଛାଏନି। ମିଛ, এই ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ବୋହୂ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ ରହେ। এই ସମାଜର ଚାରିକାନ୍ତ ବାହାରକୁ ମୁଁ କେବେ ପାଦ ବି ଥୋଇନି। ଆପଣ କହିଲେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କେବେ ଚାହେଁ ତା ମଥାର ପବିତ୍ର ସିନ୍ଦୁର ତା ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ବୋଲି? ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ନାହିଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ମୋ ଦିଟା ପିଲା ଯାକ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ଭାଇର ହୃଦୟ ନେଇ ଏ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ସେଦିନ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଏଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମାଇକିନାର ବୁଦ୍ଧି କି ଦେଖୁଛ ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ସବୁତକ ଦୋଷ କେମିତି ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ବସିଛି। ଏରା କି କଥା କିଓ? ସାରଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆବେ ସେ ମହାକାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ବେ? ଥାଉରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାଟା କଷ୍ଟକର। ଆଉ ସତ କଥା ଆଉ ହୁଏତ ବିଚାରୀଟା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବିୟୋଗରେ ପାଗେଳି ହେଇଛି। ଚୁପ୍ କର। ଭାବିଛ ଏମିତି ପାଗଳ କହି ମୋତେ ଭୁଲେଇ ଦେବ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଇଏ ସେଇ ଲୋକ, ଇଏ ସେଦିନ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ଏଙ୍କରି ପାଇଁ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ମତର ସିନ୍ଦୁର ନେଭି ଯାଇଛି, କେବଳ ଏଙ୍କରି ପାଇଁ। ଶଳା ଆମ ନାଁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ପିତା ନା ଦିନାମଣି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପ୍ରୀତି ରୁକୁଣି। ଆମ ନାଁରେ ବଦନାମ ହଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ। ଦେଖୁଛ ତ ଏ ମାଇକିନାଟା ମୋ ନାଁରେ ପୁଣି ବି କହିଲାଣି। ଆବେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା? ଆରେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମର୍ଡର କଲୁ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଓ ସଜା, ଚୁମା ଚୁମା ଦେ ଦେ, ଏଇ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଏଇ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାନୁନ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଖୋଲି ଦିଅ ସେ ବର୍ତ୍ତି, ଚାଲି ଯାଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ରାସ୍ତା କଡର 50,000 ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି। ଚାଲି ଯାଅ କହୁଛି। କଣ ମାରିବ? ମାର, ଆହୁରି ମାର। ତଥାପି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି, ଗାଁ ଗାଁ ସାହି ସାହି ବୁଲି ବୁଲି କହିବି, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିଛ କଳପା ପିନ୍ଧୁଥିବା ଗୋଟାଏ କୁକୁର ସେ। ହ୍ୟାଲୋ, ବେଶ ଖିଲୁଆଡ ଅଛୁ ମାଇକିନିଆ, ହେଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଅନେକ ଭଲ ବାଡ଼ାନ୍ତି ମ। ଆଉ ଯିଏ କି ସ୍ଲିପ ଲାଇନରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠେଇ ଭଲ ଧରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ନଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ବି ଆସେ। ଏ ମାନ୍ଧାତା ମହାକାଳର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବନି। ଆରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଜୀବନ ସାରା ତୁମର ବହୁତ ଉପକାର କରି ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦଉଛି। କଣ ଜାଣିଛୁ? ଅମରେଶ ଚୌଧୁରୀର ଏଇ କନକନିଆ ମାଇକିନିଆ, ତୁ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଯା। ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ହାତ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କୁ ନେହୁରା ହଉଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା
କଣ ଦାଗ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଳଙ୍କିନି ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ପୁରାଣ ପଢିଛୁ? ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପରା 5 ପତିର ପତ୍ନୀ ହେବି ସତୀ ବିବେଚିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଶହ ଶହ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗୀ ନେଇବି ଏଇ ସମାଜ ତାକୁ ସତୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତୁ ଆଲୋ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲା 5ଟା ପତି ବି ଥିଲେ କଣ ହେଲା ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇଟା ତ କଳି ଯୁଗ। ତତେ ବିଶ୍ୱଜିତ ରୂପକ ଦୁଶାସନ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? କି ଅନାନି ଆମ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି କରିଦେଲେ ତୋର କୋଉ ମହାଭାରତଟା ଅସୁଧା ହେଇଯିବା କହିଲୁ। ଚୁପ୍ କର। ସାର୍ ଏଇ ତୁ ଦାମୀ ଫରେଙ୍ଗି ଟିକେ ତ ମାରିଦେଲେ ମାଉଁସ ହରା ଖାଲି ଚୋବେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଇଜ୍ଜତରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ଦାଗ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୋ କଥାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ କୋଉ ଜିନିଷର ଦରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହା ତମକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ କରିବୁ। ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଛିଟାରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରେମର ଛିଟା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଗୋଟା କୁହନ୍ତୁ ଏଗୁଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସଇଲା କେମିତି? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ଗୋଡି ପୋଖରୀ ପଡେ ଗୋଡିଆ ବଡ଼ ବେଦରଦୀ ହାଏ ଏଇ ମଣିଷ କେବେ ତ ମୃତ ଏଠି କେବେ ତ ବିଷ। ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ନିଜେ ମର୍ଡର କରିଛୁ ବୋଲି ନେ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିନେ। କରିବୁନି ହେଇଟି ଅନା ପଛ ପଟକୁ ଟିକେ ଅନା ତୋର କୁଳ ନନ୍ଦନ 2 ଜଣ। ଆବେ ହେ ମାଇକେଲ ମାରି ଦେ ସେ ଦିଟାକୁ। ଜଗା ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦୟା କର ମୋତେ। ଭଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବୁ ନା ତ ପୁଅ ଝିଅର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ତୁ ଅନା ଖୁଲି ହେଇଯିବୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବୁ ନା ସଫା କରିଦେବି? ଆମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି କି ନା? ଆଲୋ କହିଦେ ରାଜି ଆଲୋ କହ ଦସ୍ତଖତ କରିବୁ ନା ମାରିଦେବି? ଆଲୋ କହ ଆଲୋ ମାନି ଯା ଆଲୋ ଏତେ ବୁଝଉଛି ମାନୁନୁ। ମାନିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସତରେ ରାଜି। ମୋ ସୁପଚକାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ। ବିଶ୍ୱଜିତ জীবনর ডঙ্গা আওয়াজ দিয়াই দুঃখ দরিয়ারে হেরে কাহানি কি হেরা রে বিধাতা খঞ্জ।
ଶଶୁର ପୁଅ ଏଗୁଡ଼ା ତଳକୁ ଦେବାକୁ ତ ଲାଜ ମାଡୁଛି। अरे कौन काम ओके तो माइकेल अबे छाड़ी दे से दीटा को आउ चंद्रमणि हेइटी ओना मागणा नुह म तो देहर दाम 5,000 टंका। अरे विश्वजीत काम तो हो गला आउ छिड़ा होगी रहिलु कौन पाई चल मात्र 5,000 टंका अधिक हो गला कि पा अरे दुनिया पा ही ताले होची तोर प्रकृत विचार एइतिपाई तू आखिरे अंध पुटुଳି बांधी धर्म अधर्मर विचार करुछु ओ कहूची कले दे तो आखिरु से अंध पुटुଳି धर्म अधर्मर विचार करबा अधिकार तोर नाही तू केवल से मनक पई जो माने मो परे नारी को विधवा कर दियंती तू केवल से मनक पई जो माने मो परे नारी को कलंकिनी सजे कलंकिनी सजे बड़ बेदरा दिहाए ए मनीषा केबे तरुतरे केबे तविसा बड़ बेदरा दिहाए ए मनीषा केबे तरुतरे केबे तविसा जीवनर कागज तिहारी युग दरियारे हेरे गौरी तिहेरा तिहेरा विधाता संजय सतारा है आशिला संजय कलंकित मुह को नहीं मो बंची रहा चाहूनी कौन पाई कलंकित मुह को नहीं बंची रही कहा ना
ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଉଚ୍ଚଳ ନଈ କୋଟେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏଇଟା କରେ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ଚକା ଆଉ ଶୁଭକୁ ତମେ ଯେମିତି ତମେ ମମିର କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଏମିତି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମମି ଆମକୁ ଛାଡି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ନା, ମମି ଆମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯାଇନି। ମମି ଆମର ନଈକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଦେଖିବୁ ଭାଇ, ମମି ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ଏ ମମି ତୁ କହ, ମମି ତୁ କହ, ମୁଁ ଏବେ ଶୁଭକୁ କଣ କହି ବୁଝେଇବି? ଭାଇ ଏମିତି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମମିର କଣ ହେଇଛି କି? ମମି ଆମକୁ ଛାଡି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଲୋ ଶୁଭ। ମମି ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ମମି ଆମର ମରିଗଲା। ମମି ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଚାଲ ଭାଇ, ମତେ ମୋ ମମି ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ ଭାଇ। କାନ୍ଦେନି ଲୋ ଶୁଭ, କାନ୍ଦେନି। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, ତୁ ଆଉ ଏମିତି କାନ୍ଦେନି। ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ନା ଭାଇ, ତୁ ସେମିତି କହନା। ତୋ ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? କହୁନୁ କଣ କରିବି? ଆମକୁ କେବଳ ରାଧାମାଧବ ସାହା, ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଭ, ହଁ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ତା ନହେଲେ ସେ ଶୈତାନ ମାନେ ଆମ ଡାଡିଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ବି ମାରିଦେବେ। ଚାଲ ଭାଇ। ଭାଇ, ମମି ତ ମରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ରହିବା କୋଉଠି? ଖାଇବା କଣ ଭାଇ? ଏ ଶୁଭ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଆମ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବାହାରେ କାମ କରିବି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଆଉ ତତେ ପାଠ ପଢାଇ ଗୋଟେ ବଡ ମଣିଷ କରିବି। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ନା ଭାଇ? ତୁ ମତେ ସାରା ହସି ଦେବୁ ଦେବୁ ବୋଲି କହି ଭୁଲେଇ ଦଉଛୁ। ହେଲେ କହିଲୁ ଭାଇ, ସତ କହିଲୁ, କୋଉଦିନ ମତେ ସାରା ହସି ଦେବୁ? ଆଉ ହଁ ଭାଇ, ତୁ ଯଦି ମତେ ସାରା ହସି ନ ଦେବୁ ନା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଜମାରୁ କଥା ହେବିନି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଶୁଭ, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଆସୁ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଆସୁ ଯେତେ ବାହାବତାସ, ଆସୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଆସୁ ଯେତେ ବିପଦ, ହଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ପର ଲଗାଇ ଉଡ଼ିଯିବି ଚାନ୍ଦ ଦେଶକୁ, ଆଉ ତାରା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଖୋଜି ଆଣିଦେବି ସରଗ ଶଶୀ। ପ୍ରମିସ୍। ଆଚ୍ଛା ଶୁଭ, ଡାଡି ଦେଇଥିବା ଲକେଟଟା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା? ହଁ ହେଇ ଦେଖୁନୁ। ୟାକୁ ତୁ ସାଇତି ରଖିଥା। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ତତେ ସରଗ ଶଶୀ ଦେବି ସେଇଦିନ ଯାଇ ତୋଠାରୁ ସେଇ ଲକେଟଟା ନେବି। ହଁ ଆଉ ହଁ, ତୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ବି ରଖିଥା, କାରଣ ମୁଁ ବାହାରେ କାମ କରିବି ତ, କାଳେ କୁଆଡେ ହଜିଯିବ। ଆର ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁ ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ହଉ ଚାଲ ଭାଇ। ଶୁଭ, ଉଠ ଶୁଭ, ଉଠ। ରାଧାମାଧବ, ମୋ ଶୁଭର କଣ ହେଲା? କଥା କହୁନି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ହଁ, ଯାଉଛି କୋଉଠି ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି। କି ଭୀଷଣ ଖରା! ମଣିଷ ଆଜି କି ଦୁର୍ଯୋଗରେ ଘରୁ ବାହାରିଲା କେଜାଣି? ଯୋଉ କାମରେ ହାତ ଦେଲା ସେ ସବୁ ଅଶୁଭ ହେଲା। हे प्रभु राधा माधव, सब तुमरी इच्छा प्रभु, सब तुमरी करुणा। हौ देखिबा आगु कौन होछ। अरे ये झीटी किए एमती रास्ता कड़े शोची कहीं
ए पिलाटी बंची आपु नहीं उपयुक्त चिकित्सा कले पिलाटी हुई तो भल ही जे पारे कौन करी किसी बुझीगाट देखा जाऊनी पड़े नहांती मु डेरी न करी आपको मते शीघ्र मेडिकल नहीं जा पड़ो। हाँ हाँ ଏଇଠି ତ କହିଥିଲା ହେଲେ ଗଲା କୁଆଡେ ଶୁଭ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଲି ହେଲେ କୋଉଠି ପାଇଲିନି। ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର ତମେ ତ ତମ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁବ ମଜାରେ ଅଛ ହେଲେ ମୁଁ ତମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ତମେ ମୋ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ମୋ ପାଖରୁ କାହିଁ ଛଡେଇ ନେଲ? ମୁଁ ଏବେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି କାହା ହାତରେ ଖୋଜି ଆଣିଦେବି ସରଗ ଶଶୀ? ଆଉ କିଏ ମତେ କହିବ ଭାଇ ତୁ ଯଦି ସରଗ ଶଶୀ ନ ଦେବୁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଜମା କଥା ହେବିନି। ଶୁଭ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا अरे कौन है चिरो बेटा को? अरे क्यों तो रो रहा है? ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ନାହିଁ। रो मत बेटा रो मत। अरे ये तो बड़ा मुश्किल बात है। ठीक है बेटा ठीक है तू मेरे साथ आ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆର ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦି ଖୋଜି ବୁଲିବି। अरे वाह बेटा वाह तोर बहिन लगी तो प्यार देखिए पठान रो दिलटा खुश हो जाइछि रे। लेकिन बेटा अरे तू तो पिला अछु रे एते बड़ दुनिया तू कौन एका पारिबू नहीं रे बेटा तू आस तू मेरे साथ आस। अरे मु तते कथा दउछि तोर बहिन दुनिया रो जोठी भी थाओ मु ताको खोजी आनिबी। आस बेटा आज तू मेरे साथ आस। ବାବୁ अरे माँ बजार गली कंदी चारिआडे खोजिली हेले तो भाई की मु कोठी पाइलिनी रे। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ଛାଡି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବୁ। ମୁଁ ମରିଯିବି ବାବୁ ମୁଁ ମରିଯିବି। नाई माँ नाई तू सेमती कहना रे माँ तू तू कांद ना रे माँ मो सुना झीटा परा मु तते कथा दउची तू भाई की खोजी आनी तो पाखरे मु निश्चय पहुंचे देबी। ତମେ ସତ କହୁଛ ବାବୁ? बाबू नुहे रे माँ बाबू नुहे मते तू बापा बोली डाक मनुआ जेमती मोर गोटे पुआ तू ठीक सेमती मोर गोटे झील आज ठारू तो ना रहिला रश्मि आ काली ठारू तू मनुआ संगे खेलबू हसबू नाचबू गाइबू आ सांग ही स्कूल को पाठ पढ़ी आसबू। हेले हेले मते ते थरुटे बापा बोली डाक डाक मा थरे मते तू थरुटे बापा बोली डाक डाक मा थरे थरुटे डाक ବାପା अरे तू चिंता मत कर बेटा तोर जीवन कहानी सुनी सारा परे मोर सबू याद आसुची रे
पारुचु जदि तू से शैतान मालक ठारो बदला ने बेटा बदला ने। बाबू नहीं अरे बाबू नहीं रे, अरे आज ठारू मैं तेरा चाचा अच्छी चाचा जो माने तोर मम्मी डैडी को मर्डर करे ए दुनिया रे तते गोटे अनाथ सजाई देइछंती ना। अरे तू सेमानक ठारू बदला ने रे बेटा बदला ने। किंतु हिम्मत रख बेटा हिम्मत रख, अरे मैं तेरा साथ साथ अच्छी। चाचा तुम्हें ठीक कहलो, जो मैंने मो डैडी को मर्डर करछंती मो मम्मी छड़ा सुबह को मो पाखरु छड़ाई नहीं चंदी से माने को मुक्का पे छाड़ीबिनी ना मुक्का पे छाड़ीबिनी। शाबाश बेटा शाबाश। अरे दुनिया रे न्याय पाइबा को हेले संग्राम करिबा दरकार, रीतिमत संग्राम। अरे तू आज ठारू छुरी चलेबा से पकेट कर लुटतराज कर आओ ए समाज रो बड़ पंडा मानको पाखे निजर नार्य हकटा को छड़ैयार बेटा छड़ैयार। चाचा हिम्मत रख बेटा हिम्मत रख, आजी आजी तोर परीक्षा रो दिन आओ ए परीक्षा रे तू उत्तीर्ण हेले ए दुनिया रो को ताकत तते हरेई पारिबनी रे बेटा। लेकिन गोटे कथा सबु बेले याद रखिबू ए मोह मायार संसार ठारू तू टिके दूरे रहिबू बेटा दूरे रहिबू। चाचा कहीं कि ना ए मोह माया मनुष्य को कमजोर बतई दिए। देख बेटा हम जो लोक करा जाउछंदी बाजू बेटा अरे जा बेटा तार पॉकेटटा काटी मालटा नहीं आ कौन कहूचो पारिबू तो अरे पारिबू तो बोल बेटा पारिबू तो। हां चाचा मु पारिबी निश्चय पारिबी चाचा निश्चय पारिबी। पुलिस वाला मुझे लगी जाई हेले मते धरी बेटा एते सहज नहीं। पुलिस मो पछरे लगी जाईची हेले मते धरी बेटा एते सहज नहीं। पुलिस आज मो पछरे लागिची अबे लागो आज ठानु ए जगन ए दुनिया रे साजिबो गोटे बेईमान गप्पाबाज जगन्नाथ। मने राख जगन मु इन्स्पेक्टर सुरेश पटनायक। अरे तो बोली कि ना तेरे हैंड को पकई ए बीच राजस्तर घोषणी घोषण नबी डोंट प्रोसीड। अरे बेटा ममताज अरे ए बेटा ममताज अरे कुआरे गलु माँ तमे केतेबेले आसिल भाई भाई। अरे मु एबे आसिली रे माँ से काई पर्यंत आसीनी बेटी मनटा पाप छुची रे काले बाटेरे किछि खतरा थिबो। मु जानिछि परा तार किछि भी मन रहउनी। मु ताको गला पूर्व कहितली आज होछि राखी पूर्णिमा तोर जेते काम थिले भी तो सार के संध्या सुधा फेरी आसीबो हेले तार कोन मने थिबो छाड़ बापा नियो भोग नियो। बुआ भाई जेते बळे बाहर को जाए तार मंगल मनसी मु मंदिर जाई भोग करे। तार माने तू कोन मंदिर जाइथिलु? हां कहीं मु को मंदिर जाई परिबिनी। अरे नहीं बेटी लेकिन
तू परा मुसलमान अच्छु अरे मंदिर जीवा को हेले तते हिंदू हवा दरकार बेटी तते हिंदू हवा दरकार काहे बापा हिंदू मानकर रक्त ठारू कोन मुस्लिम मानकर रक्त अलगा बेटी ना से माने होचंदी मଣିଷ और आमे माने अमଣିଷ पिलाटी दिनरु तुम मते गीता परिवर्ते कुरान पढ़िबा पई बाध्य करिछ बेटी मंदिर परिवर्ते मस्जिद जीवा पई बाध्य करिछ नमाज पढ़िबा पई बाध्य करिछ आउ तुमको बापा परिवर्ते अब्बाजान डाकिबा पई बाध्य करिछ हेले मु तो आज जे सब किछि भी करी कुरान परिवर्ते गीता पढ़िछि भाई से तो मंदिर जाइछि आउ तुमको अब्बाजान परिवर्ते बापा डाकिछि हां बेटी तमे को बापा ए सब करी मु कोन भूल करिछि अरे नहीं रे बेटी नहीं तमे कोन भगवान श्री कृष्ण और अल्लाह के भीतर केबे किछि तात्पर्य देखिछ ए सृष्टि रा आवाहन कारण कौन जाति धर्मर पार्थक्य नथिला केवल एही समाजर किछिटा सुविधावादी लोक ही सब आरंभ करछन्ती आउ तार लाइव एग्जांपल बाबरी मस्जिद और राम मंदिर निर्माण तुलनात्मक संग्राम अरे तू ठीक कहिछु बेटी तू ठीक कहिछु जो अल्लाह अछि वही भगवान जो यीशु अछि वही मोहम्मद तू ठीक कहिछु बेटी तू ठीक कहिछु लेकिन मते कहिलु मोर बेटाटा आसीबारे एते लेट होउछि कान पाए आसी जाइछि चाचा नियंतु पूरा माल अछि शाबाश बेटा शाबाश अरे तू आज ए अकबर खान को धन्य करी देइछु रे ए चाचार हजिला अतीत को फेरई आनी तार हाथ मुठारे धरेई देइछु बेटा तार हाथ मुठारे धरेई देइछु चाचा कौन है बेटा किसी खतरा अछि कि से पुलिस इंस्पेक्टर सूरज पट्टनायक ता मते फॉलो करूछि हां आ बहुत है से एठी आसी पहुंची जाई करे चाचा ठीक अछि भाई तू घर भीतर की चल तू जा बेटा ए कपड़ाटा बदली देबू आ गला बेले माल का भी देइछु ठीक है चाचा इंस्पेक्टर सूरज पटनायक तमे बोधे जानी ना ए अकबर खान ता पुराना बिहारी अछि अरे तार प्लान प्रोग्राम पाथरे तमे दिने हार मानिबो अरे हां निश्चय हार मानिबो कौन है इंस्पेक्टर साहेब सलाम सलाम कौन है जी बाबू अरे अपन को भली जने देवता भलिया लोकर पाद आज ये गरीब कुड़िया रे अरे आइए ना बाबू बैठिए थाऊ आपण को घर भीतर जने युवक ब्रीफ केस पसियासवर मु लक्ष्य करिछि ओ एइति पाई अपन करा संदेह होछि कि बाबू एई टिके आगुरु अपन जाकू ए घर भीतरे पसिबारे देखिले ना वो मेरा बेटा फकीरा अछि बाबू ठीक है जदि अपन कर संदेह होछि मु एबे बुलेई नउछि फकीरा अरे ए बेटा फकीरा मते डाकिले की अरे इंस्पेक्टर बाबू आपण सलाम अरे देखिए ना साहब देखिए ये मेरा बेटा फकीरा अछि ओ बाबू 2 बरस का हुआ था बेचारा का अम्मी गुजर गया तब से अकबर खान निजर जान दई तको मनीष करिछि बाबू अरे देखिए ना बाबू ऑल राइट आपका मतलब तो ठीक है ना साहेब नो बरं संदेहटा बढ़ी जाइछ बहुत दिन आगु आपण नाटा हिट लिस्ट को चली जाइछ अच्छा आ प्रकृत तथ्य संग्रह करे पर्यंत मु अपेक्षा करी रहिली आसुछि चाचा
से इन्स्पेक्टरटा जदि आम संपर्क किसी डाटा पाई थाए तेबे अरे तू कौन जाने लो ये चाचा रो दिमाग टा इतना कमजोर नहीं है रे अरे नया साहेब टा तो आम विषय रे टिके समझिले चाचा लेकिन बेटा इधर आ गोटे कथा सबु बेले मने रखी गुरे बेटा चाचा ए पर स्त्री मातृवत तू कबे कौनसी नारी को असम्मान करिबुनी बेटा एटा तते तोर चाचा अकबर खान रे कसा पाद छुई शपथ करछि चाचा केवल पुंजीबाद दलाल मानकर ट्रेजरी लूट करी ए समाज रो वकील मानक मुहरे आहार देबा होछि मोर मुख्य लक्ष्य शाबाश बेटा शाबाश अरे तू आज ये कथा कहे ये चाचा रो दिल टाकू खुश करी दई छे मु आज बहुत खुशी तू चाचा बोल बेटा हरिपुर अनाथ आश्रम को जो 3 लाख टका दिया जाइथिला हां बेटा सेतरे घर काम कंप्लीट हेनी अरे 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 आ मनोज मते फोन रे जणीथिला आउरी 2 लाख टका दरकार अछि ठीक है तू जा उसको देके आ मु जाउ चाचा तो टंका दे आसे ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ଏବେ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବୁନି ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଜମା ବି କଥା ହେବିନି ठीक कहिची मोर बेटी ठीक कहिची अरे मोर बेटी कहूची माने तोर आज बाहर को जीवाटा पूरा कैंसल तमे दी जण कथा लागू थाओ मोर तेने टिके सुजनपुर डाक्तरखाना रे काम अछि मु आसुची बेटे तो कहवा अनुसार तो चाचा लंबा ऑर्डर दे गले जे बाहर को जीवा बंद अच्छा कहलु कारणटा कोन मु जानि पारे कि तू भूली जाइछु ना आज पर राखी पूर्णिमा कौन होला तोर गोटे कथा सत कहलु भाई तू कोन मो भीतर तोर से हजिला भणी को केबे भी देखिनु हां मु तोर किए अरे नाई रे तू पूरा मो गेला भौणी ए भौणी ने राखी बांधी दे भौणी ए हातरे नो एटा होची तोर से हजिला भौणी रात जो दिन ताको खोजी के पाइबो ताको कहबो से हातरे तोर राखी बांध दबो तू पूरा पिलाटी दिन मते मना करछो ए हातरे राखी न बांधिबा पे एबे चुपचाप मो अधिकार मते देई दे ठीक अछि प्रत्येक राखी पूर्णिमा रे सब भौणी माने सेमानक भाई हाथ रे राखी बांधती आ राखी बांधी सारिया परे किछि पाउना मध्य नियंती अच्छा तू कहलु तू मोठारु कोन नेबु मु तो एमिति किछि जिंस मागिबी जोडा आज पर्यंत कोनोसी भाई ता भौणी को देई नथिले किंतु तू मते देई परिबो त अरे तो भाई पाखरे किछि असंभव नुहे रे आ दरकार पड़िले सृष्टिर रसा तळकु जीवा को हेले भी तो भाई केबे पछई जीवनी रे ए भौणी कह नालो मो सुना भाई मो भाई तो रसा तळ को जीवा को पड़िबोनी तते बे पर लगे नील आकाश रे उड़ीबा को पड़िबो माने मोर दरकार सरग तो बांधिले राखी एक मोर की हसी सारा बात तारे जाता तेरे मुआनी आकाश को बना देवी तेरी खुशी हसी दिल देवी बात सारा हसी हसी दिल देवी बात सारा हसी देखे मु कान धरछि मु एमती भूल केबे भी करिबे
चेष्टा कले भी से राखी पूर्णिमार अदिनिया जन्नटा को देखिले मो छाती भीतरटा जेमती जेमती जंत्रणा रे फाटी पड़ुछि रे। देखे मु कान धरछि मु तते से सरग से केबे भी मागिबिनी। चल आमे जिबा। शुभ अरे शुभ अरे तू चली गला परठू तो ए जगा भाईर हाथटा सेमती खाली पड़ी रे। तू तो नाहू किए राखी बांधी देव आउ मु कहबी आलो ए हुंडी तू आम गोड़ी पोखरी रे मुह धोई आसिले मु ते सरग शशि देवी तू ना तू मते रागी जाई मते मारी बाकू गोड़ेबू हेले मु खुशी रे तोते पिठी देखाई देवी आउ सेथिरे जो मजा जो आनंद काहाकू कहबी रे मु कोठू पाइबी मु काहाकू कहबी आलो ए भौणी टिके हसी दे ना तू हसी देले देवी सरग शशि तू बांधी दे राखी टिके मोरी हसी तू बांधी दे राखी मोरी हसी पाई जाता फूल देवी गवारे खुशी आकाशर जन्म देवी हेली बसी हसी दे देवी कति सरग शशि हसी दे देवी कति सरग शशि। विशेष घोषणा आजिकर नाटक आशु और जगत को अभिनय मुग्ध होई देवा भाई 100 टका प्रदान करछन्ती एवं राधा माधव कला परिषदर समस्त सदस्यों अभिनय खुशी होई गणेश परिड़ा 501 टका प्रदान करछन्ती सहित बादल बेहेरा कन्हे